आपण आता जो हा व्हिडिओ पाहणार आहोत तर या व्हिडिओमध्ये काही आपल्याला शिकायचं नाहीये, काही बोध घ्यायचा नाहीये, फक्त एन्जॉय म्हणून हा व्हिडिओ पहा. खरंच तुम्हाला नक्की आवडेल. मला खूप आवडला आणि हो, हसायला तर खूप म्हणजे खूप येईल. आणि अशा काहीतरी आठवणी तुमच्या बालपणाच्या सुद्धा असेल तर चला बघूया तर हा व्हिडिओ. The next day. గోయిందా అక్క అక్క వాడు మళ్ళీ వస్తుండే పని ఓకే గూగుల్ ప్లే హనుమాన్ చాలీసా. నీ 100% డేటా అయిపోయింది, ఇంకా దయ్యం చేతిలోని పని కూడా అయిపోయింది.